करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद वर्तमान मांकर एवं प्रभुंकर दिव्य वाणीर पठन The descent of calm and light into the being in the beginning of the foundation of the yoga. सप्ताह मध्य को प्रशांति और आलोकर अवतरण हेउछि योगर भित्ति स्थापनार प्रारंभ। प्रभुंकर एक दिव्य वाणी All quietude of the mind makes good conditions for the receptivity to act. मनर पूर्ण अचंचलता कर्म करिबार ग्रहणशीलता पाई उत्तम परिवेश सृष्टि करिथाए। मांकर एवं प्रभुंकर एही दुई दिव्य वाणीर पठन सह मां एवं प्रभुंक श्री चरण कमल रे आम समस्तंकर आंतरिक प्रणाम जणाई तथा आजिर एही दिव्य कार्यक्रम रे ऑनलाइन माध्यम रे जोड़ी होइतिबा समस्त मातृप्रेमी अपभाई मानक मध्य वंदे मातरम तथा प्रणाम एवं आजिर जे स्वाध्याय और आलोचना रे जे जो भाई रहिछंती हमर अति प्रिय भवेश भाई तांको भी आमे अनेक आंतरिक प्रणाम जणाई आरंभ करने को जाउछे आज ऑनलाइन सरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आरंभ रे आमे समस्ते निरवित ध्यानस्थ हेबा। प्रभुंकर स्वरचित मंत्र में सावित्री 408 पृष्ठार आवृत्ति सह आज यही पृष्ठा को आवृत्ति करिवे हमर भुवनेश्वर रु अरप्रिय भाई मो भाई को अनुरोध करुछि से 408 पृष्ठा को आवृत्ति करिवे भाई। बुक 5 द बुक ऑफ लव कैंटो 3 सत्यवान एंड सावित्री। I looked upon the world and missed the self, and when I found the self, I lost the world. My other selves I lost, and the body of God, the link of the finite with the infinite, the bridge between the appearance and the truth, the mystic aim for which the world was made, the human sense of immortality. But now the gold link comes to me with thy feet, and his gold sun has shone on me from thy face. For now another realm draws near with thee, and now diviner voices fill my ear. A strange new world swims to me in thy gaze, approaching like a star from unknown heavens. A cry of spears comes with thee and a song. A cry of spears comes with thee and a song of flaming gods. I draw a wealthier breath, and in a fairer march of movements move. My mind transfigures to a rapturous seer. A foam leap travelling from the waves of bliss hath changed my heart and changed the earth around. All with thy coming fills air, soil and stream, where bridal raiment to be fit for thee, and sunlight grows a shadow of thy hue, because of change within me by thy look. Come nearer to me from thy car of light, on this green sward disdaining not our soil, for here are secret spaces made for thee, whose caves of emerald long to screen thy form. Wilt thou not make this mortal bliss thy sphere? Descend, O happiness, with thy moon gold feet, enrich earth's floors upon whose sleep we lie. O my bright beauty's Princess Savitri, by my delight and thy own joy compelled, enter my life, thy chamber and thy shrine.
In the great quietness where spirits meet, led by my hushed desire into my woods, let the dim rustling arcs over thee lean. One with the breath of things eternal live, thy heartbeats near to mine, till there shall leap. Enchanted from the fragrance of the flowers, a moment which all mammals shall recall, and every bird remember in its cry. धन्यवाद भाई। आमे एते बेले जाय प्रभुंकर स्वरचित मंत्रमय सावित्री आवृत्ति रे निजको ध्यानस्थ रखिथिले। वर्तमान माँ एवं प्रभुंक श्रीचरण कमल रे भक्ति नैवेद्यटी अर्पण करिबा। आज मांकर एवं प्रभुंक श्रीचरण कमल रे भक्ति नैवेद्यटी अर्पण करिबा पई दामनजोड़ी जयपुर रु हमर असंबिता अपा ऑनलाइन माध्यम रे जोड़ी होइछन्ती। आमे अपन को अनुरोध करूछु से भक्ति नैवेद्यटी अर्पण करिवे। अपा अदिति तुमे मां असीम सकती साधनार अग्निशिखा। अदिति तुमे मां असीम सकती साधनार अग्निशिखा। केते तपस्यार पुण्य फल तुमे, केते तपस्यार पुण्य फल तुमे दियो थरे तुम देखा। दियो थरे तुम देखा। अदिति तुमे मां असीम सकती साधनार अग्निशिखा। साधनार अग्निशिखा। ओंकार शून्य रे पूर्ण बिंदु साजी आसीअछ अवतरी। तुम संतानर मंगल तुके साधनार मंगधरी। त्रिधा जगत रे महाशक्ति रूपे। त्रिधा जगत रे महाशक्ति रूपे। तुमे मां दिव्य संभूता। दियो थरे तुम देखा। अदिति तुमे मां असीम सकती साधनार अग्निशिखा। साधनार अग्निशिखा। महेश्वरी तुमे ज्ञानमयी देवी सर्वजयी महाकाली। पूर्णतारे तुमे महासरस्वती। संगति रे महालक्ष्मी। तुम आगमने भरी जाओ शांति। तुम आगमने भरी जाओ शांति। धैर्य प्रगति समता। थरे
देखा अदिति तुम्हें माँ असीम सकती साधना अग्नि शिखा साधनार अग्नि शिखा ओल्हाई आनिछ ए धरा धामरे अति मानसर सत्य स्वर्ण से तू साजी रहेछ तुमे माँ देवा पाई अमरत्व भरी दियो मागो ए मन प्राण रे भरी दियो मागो ए मन प्राण रे तुमरी दिव्य चेतना दियो थोरे तुम देखा अदिति तुम्हें माँ असीम सकती साधुरा अग्नि अति चमत्कार वंदना सतरे प्रार्थनाटी एते रमणीय थिला जे वास्तव रे ए प्रार्थना होची आम निज भाव भावना को तांकरी श्रीचरण कमल रे समर्पण करिबा एवं सेही भाव भावना माध्यम रे आमर निज किछि को सब किछि तांकरी पाखरे अरपी देबा। आज आपण एही प्रार्थनाटी जो भाव रे जो भक्तिर सह अर्पण करिसंती समस्त जी जो जगह थिबे निश्चित रूपे ए प्रार्थना को सुनी निजर गभीर आत्मा गभीर प्रवेश को माने निज भितर प्रवेश करथिबे भगवान को एवं मां को अनुभव करिबा पई टिके भाषा रे मोर प्रकाश करि पारनी तथापि एही वंदनाटी अति चमत्कार थिला। एही वंदना रे मांकर चारि शक्ति ए सब किछि एथिरे प्रकाश करा जायछि तेणु आपण को अनेक अनेक धन्यवाद एते सुंदर प्रार्थना टे अर्पण करिथिबारु। आज आम समस्त एक विशेष दिन जो दिनटी आम गोटे आम तो दुखर दिन बोली कहवा नहीं माँ तांको दृष्टिकोण रे जहा देखिछंती सेया आमर जड़े विशिष्ट कर्मी जी की अनुगुल रु आमर रवि भाई आज सी मां को चरण रे मां को कोल रे से आश्रय नहीं आमे आज यही आमर पाठचक्र रे मां को प्रार्थना करिबा तांकर सेही महान आत्मा को पुणी थरे एक नूतन शरीर दे तांको पुणी धराधाम रे तांकरी कार्य को अग्रगति करिबा पाई एही धराधाम को से पठाइबे एथिपाई प्रार्थना करिबा। ता पूर्वरु तांको विषय रे किछि जानिबा पाई आमे हमर मुख्य संचालक जी की संतोष भाई तांकोठु तांकोरी विषय रे किछि सुनिबा तेबे मो भाई को अनुरोध करूछि तांको विषय रे से महान आत्मांक विषय रे आज हम पाखरे किछि अर्पण करिवे। भाई भाई जे कि हमर समस्तंकर मां श्री अरविंद जो माने जानि समस्ते भाई जो होई कोटले गोटे दिव्य कर्मी की मां श्री अरविंद कार्यधारा को आगे बलिष्ठ पदक्षेप सब रही एवं भाई ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र सहित गभीर भाव जड़ित एवं सब सी सावित्री अध्ययन सब से कहते मो
ଓ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରଟା ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହିଛି। ମତେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ କେବେ ଆସେ ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, କାରଣ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ପଠନ ପାଇଁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଏପରିକି ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସୋସିଏସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଉ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେଇ ସୁଯୋଗ କେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେ ଭାଇ ବାପା ମାନେ ଯଦି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ହଠାତ୍ କିନା ସେ ରେଡିରେ ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ରେଡିରେ କନା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବହି ଧରି ବସିଥାଏ ମନ୍ତ୍ରମୟ ସାବିତ୍ରୀକୁ, ଏବଂ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ପୃଷ୍ଠାକୁ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଆମେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢାଉ। ଯେମିତିକି ମାନେ କୋଉ ପୃଷ୍ଠା କେତେ ଆଜି ଦିନରେ କେଉଁ ପୃଷ୍ଠା ହବ ସେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଭାଇ ବହୁତ ମାନେ ଆମ ସହିତ ପରିଚିତ ଏବଂ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କିପରି ବଢିବ ଆଗକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଖବରଟି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଇ ଗୋଟେ ମହାନ ଆତ୍ମା ମତେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମା ଡେଥ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ୟାସେଜ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ ବିଟୱିନ୍ ଦି ଟୁ ଅର୍ଥଲି ୱାର୍ଲଡସ୍ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଜଗତ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ସଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଟୁ ଆଚିଭ ଏ ନ୍ୟୁ ରଷ୍ଟ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ସେ ପୁଣି ଆଜି ତ ଆମର ଭାଇ ଆମର ଯିଏ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବେନି। ଯେମିତି ମାମୁଁ ଯେମିତି ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ସେଇ ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କର ମତେ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଗଭୀର ସଦିଚ୍ଛ ରହିଛି ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ହଠାତ୍ କିନା ମୁଁ 2-4 ଦିନ 5 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ରେଡି ନାହିଁ କନା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଏବଂ ସଂଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ବୁଝୁଥିଲି, ସେ ସବୁବେଳେ ରେଡି ଥାନ୍ତି, ଆଗରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇକୁ ତାକୁ ତ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଟୁ ମା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀ ବି କହିଛନ୍ତି ଟୁ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅମରତ୍ୱର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପଥ, ସେ ଅମରତ୍ୱ ପଥକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିବେ। ଆମର ଜଗତ ପୁଣି ସେ ଫେରି ଆସିବେ, କେବେ ବି ମା ତାଙ୍କୁ ରଖିବେନି। ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ଶରୀର ନେଇ ସେ ଆସିବେ। ସେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ରହିଛି ମାଙ୍କ କାମରେ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ମନେ ରହିବ ଆମର ଏବଂ ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ରବି ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି କିଛି ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଗାମୀ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହବ, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେ ଭବେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ କହନ୍ତି ଭାଇ ମତେ ଭବେଶ ଭାଇଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ଯଦି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଭବେଶ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ସେ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି କେବଳ କହିବି କଣ ଭବେଶ ଭାଇଙ୍କ କ୍ଲାସକୁ ଆସିଲେ ନାଇଁ, ଭବେଶ ଭାଇଙ୍କ କ୍ଲାସକୁ ଭବେଶ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ଭବେଶ ଭାଇଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆସେ ତ ଘରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚିତ, ସାରା ୱାର୍ଲଡ ଅଛନ୍ତି। ତ ରବି ଭାଇ ସେ ଗୁଣିଚିନେ ଗୁଣିଆ, ସେ ଯୋଉ ବଣିଆ
ଗୁଣି ଚିହ୍ନି ଯୋଉମାନେ କଣ ସେ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ସେମିତି ଟାଇପ ର ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମା ନାମ ଜପ ସହିତ ସାଇଲେନ୍ସ ରେ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ସେ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ମା 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 ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଶରୀର ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ଧର୍ମପୃଷ୍ଠରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୈଭବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। କନଭରସେସନ ବିଥ୍ ମଦର ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଆମର ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର CWS32 କୁ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛେ। ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାରୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାବେଶ ଭାଇ। ଭାବେଶ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରହିଛି ଯେ CWS32 ଦି ମଦର ୱିଥ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ମଦର, ମାଙ୍କର ବୈଭବ୍ୟ ଦି ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଫ ଦି ମଦର, ତାର ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ପ୍ରିୟ ଭାବେଶ ଭାଇ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସେ ଯୋଉ ରବି ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରବି ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ୟାସେଜ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଯୋଉ ସେ ଫିଜିକାଲ ବଡି ତାଙ୍କର ସେ ଛାଡିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା କହି ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଭାଇ ରାଉରକେଲା। ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଠଚକ୍ରର ଏହି ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଥିବା ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ, ଦିବ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ରବି ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସବୁ ବିଭୂତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶକୁ ନେଇ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାଟ ଚାଲେ, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସାଧନା କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାଧକ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏ, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଯଦିଓ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଏ କଥାଟି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ବିଧିର ବିଧାନ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ବିଧାନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ମାନସର ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ, ଅମରତ୍ୱର ସେଇ ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଚେଷ୍ଟାରତ ଅଛୁ, ମାଙ୍କର କୃପା କେବେ ହବ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଅନ୍ତତଃ ଏହି ବିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡିକ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ ଚିନ୍ତା। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭାବ ଗମ୍ଭୀର ସମୟରେ, ସ୍ପର୍ଶକାତର ସମୟରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ମଣିଷଟିଏ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ମଣିଷଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡି ଆସିବା ବା ନିଜ ଗହଣରେ ନ ପାଇବା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଅନୁଭୂତି। କିନ୍ତୁ ମା ତ ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକରେ ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଭାସିତ ଅଛୁ, ତାହେଲେ କେବଳ
जो उद्देश्य रे ये घटना सब घटी जाउछि से उद्देश्य पाई मां को आमे केवल निरंतर प्रार्थना करि परिबा जे तांकर इच्छा ही पूर्ण हो एवं जगत रे जो आत्माटी को जो स्थान रे रखी से जो प्रकार सेवा नवा को चाहूछंती विश्व पाई से ता करिवारे सफल हंतु सेथिरे आमे ताको बाधा दबाने केवल मां को पाखरे आमे गोटे प्रार्थना ही करि परिबा एतक ही मनुष्य पाई बाकी रही जाइछ एक सुदीर्घ विषय कारण एठी जो व्यक्ति सत्तार कथा कहा जाउछि जो व्यक्तित्वर कथा कहा जाउछि ता बहुत समय आम मानक पाई आमे जो माने मां को हाथ धरी बाट चलीबार चेष्टा करूछु केते सफल होछु केते सफल हो पारुन से तो अलग विषय किंतु निश्चित एक कथा सत्य जे आमर जो व्यक्तिगतार बा आम जो इंडिविजुअलिटी रो गोटे गुण हो पड़ुछि एवं मांकर जो जो कार्यटी अधिक गुरुत्वपूर्ण हो पड़ुछि तो सही काल रे आउ ये घटना दुर्घटना संकट सुजोग भलो मंद आम पाई बेसी किछि माने रखे नाही कारण ये गोटे विराट असीम यात्रा रे आमे बाहरी पड़िछंती यात्रा पथरे हमको लागिला भली अनेक अघटन थाई पारे किंतु जे प्रकृत रे ही यात्रा रो मैनेजर जे ही यात्रा रो दायित्व नहीं चंती से ही जानती यात्रा पथरे जहाँ जहाँ सब घटी जाउछि ता किभली भाबरे ताको से परिचालना करिवे तेणु आमे से दायित्वटी तांको उपरे विनम्र हृदय न्यस्त करिवा एवं मां को तांको कार्यटी करिवारे प्रार्थना ही करिवा सेतिक सहित आजिर ये बार्ताटी एठी रखुछि एवं आमे आजिर अध्ययन मध्य को जिबा आजिर विषय मध्य से प्रेयर्स एंड मेडिटेशन आमे गत थर सूचना देइथिले जे 300 रु अधिक प्रेयर्स एट मेडिटेशंस डिला मेरे श्री अरविंद ता भितर 300टी माँ लिखी सब फ्रेंच भाषा रे ये जो प्रेयर्स एट मेडिटेशंस डिला मेरे श्री अरविंद मात्र 24टी पूर्ण भाव रे बा आंशिक भाव रे अनुवाद करछंती इंग्रजी रे से 24टा को यही सेक्शन रे अणा जाइछि कारण आमे जो बहिटी पढुछु CWSA 32 एटा मांकर श्री अरविंदंकर मांक संपर्क रे श्री अरविंदंकर विशेष अनुभूति भाष्य एवं मंतव्य गुड़िक रही तेणु आमे मांकर जो कार्यटी रही ट्रांसलेशन करा जाइछि 24टी एवं से 24टी ट्रांसलेशन आमे एठी पढ़िबा नवेम्बर 28 1913 आमे समस्त प्रेयर्स एंड मेडिटेशन बही रखी इंग्राजी रे भी ओडिया रे भी ध्यान प्रार्थना भाव रे आमे तार मूल अनुवाद गुड़िक आउरी सुंदर भाव रे पाई परिबा किंतु आमे जो भाव रे जो शैली रे एठी पढुचंती आमे सेही शैली रे पढुचंती से मूल अनुवाद गुड़िक आमे रेफरेंस रे नै न ये जो प्रथम प्रार्थना टी आम पढ़िबा सेटा को मॉर्निंग प्रेयर भाव रे आमे समस्त जानिछु क्षेत्र एक कथा कहा जाए मदर डिवाइन grant that today may bring to us a completer consecration to thy will अनेक भाई बहन अच्छे जो मैंने प्रार्थना पूरा मन रखते a more integral gift of ourselves to thy work a more total forgetfulness of self a greater illumination a purer love grant that in a communion growing ever deeper more constant and entire we may be united always more and more closely to thee and become thy servitors worthy of thee
Remove from us all egoism, root out all petty vanity, greed and obscurity. May we be all ablaze with thy divine love. Make us thy torches in the world. এই ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ବାସ୍ତବରେ ବୁଝିବା ଭଳି କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କେବଳ ଆମେ ଅନୁରଣିତ କରିପାରିବା, ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିବା ଆମ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ମା ଯେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ମଦର ଡିଭାଇନଙ୍କ ପାଖେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ମଦର ଡିଭାଇନ, ସେ କଥା ବହୁ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଯଦି ମା ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ଜଣେ, ସେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ? ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ବି ଥିଲା, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତା ବି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା ରହିଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଥିଲେ, ଯିଏ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତାରେ ଯିଏ ଥିଲେ ମା, ସିଏ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ବା ସେ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମଦର ଡିଭାଇନ, हे दिव्य जननी, grant that today may bring to us a completer consecration to thy will. जोटी आपण माने बही को रेफर करछंती, बही रे जोटी कैपिटल अक्षर अछि से गुडी को दिव्यंकर संकल्प भावरे नबा। thy will माने दिव्यंकर संकल्प। दिव्य संकल्प पाखरे आमे संपूर्ण भावरे समर्पित हेई पारो। आजिर दिवस रे एई भली अनुमति टिए दियो मा, एवं तांकरी कार्य पाई आमे गोटे पूर्णांग उपहार है कि आसु, ये मोर इंटीग्रल गिफ्ट ऑफ आवरसेल्व्स। आमे जतरे निजको कंसेक्रेशन करिवा तांको पाखरे, तांको संकल्प पाखरे, आमे सब गिफ्ट आइटम, गोटे प्रकार उपहार वस्तु मां को पाद तले हमको गोटे फूल परी निवेदित करा जिवो। तेणु आमे मां को पाई समस्ते गोटे गोटे इंटीग्रल गिफ्ट केमती हो पारिबा, पूर्णांग उपहार हो पारिबा तांको पाद तले, तांको कार्य पाई, टू दाई वर्क। एवं सेथिरे ये मोर टोटल फॉरगेटफुलनेस ऑफ सेल्फ, फॉरगेटफुलनेस ऑफ सेल्फ, जोठी आम सत्तार गोटे संपूर्ण विस्मरण ही थी, अधिक रु अधिक भाव रे आमे संपूर्ण विस्मरण भीतर को जीवा, अर्थात कोटा को भूलिबा ऑफ सेल्फ, मोर निज सत्ताटी, मुझे मांकर जंत्र, मुझे दिव्य संकल्प को एठारे कार्यकारी करुछि एवं मुझे तांको पाई तांको पाद तले बढ़ा जाइथिबा एक पूर्णांग उपहार, एक कथाटी को मते बुझिया को पड़िबो। एवं ए ग्रेटर इल्युमिनेशन मो पाखरे थाउ, निजको भूली जीवा भली, निजको भूली जीवा भली एक पूर्णता, एवं मो पाखरे थाउ एक महत्तर श्रेष्ठतर आलोकायन, इल्युमिनेशन, मो तांकरी ज्ञान रे उद्भासित होई पड़े एवं तांकरी विशुद्ध प्रेम मो पाखरे थाउ, ए प्योर लव। प्रेम होची सही शक्ति, जो शक्ति को नहीं मनुष्य निज पाई, विश्व पाई, समस्तों पाई एठी साधना करे को बाहरे, प्रार्थना करे को बाहरे। करुणामयी मां से कथाटी कहते सब बेले, मो पाखरे रही सबु मनुष्य को आवरी नबार गोटे शक्ति एवं सबु मनुष्य को भल पाइबार गोटे महानता। ग्रांट दैट इन ए कम्युनियन, एटी लव टी को प्योर सेंस रे कह जाउछि विशुद्धतर प्रेम। से विशुद्धतर प्रेम रे कोनोसी प्रत्याशा नथिबो, कोनोसी आशा नथिबो, केवल निजको देई परिवार आनंद ही थिबो, तद्भिन्न आ किछि भी नथिबो। कोनोसी शर्त नथिबो, कोनोसी अपेक्षा नथिबो, कोनोसी अपेक्षिकता नथिबो, कोनोसी प्रकार अन्य भावना रे ता बुड़ी जाई नथिबो, केवल निजको देई परिवार गोटे संकल्प पाखरे से कथा अटकी। ग्रांट दैट इन ए कम्युनियन ग्रोइंग एवर डीपर, मोर कंस्टांट एंड एंटायर, हे दिव्य जननी, तामाने
मत बेले बेले से कथा टी आम बारंबार कही पृथ्वीर लोक मैंने विशेषकर मनीष मैंने प्रार्थना कर जानी नथिले आम जो प्रार्थना करूँ सेल्फ कि गोटे मागे बसु निज इगोटी को किभली परिपुष्ट करा जाई परिबो निज को किभली प्रतिष्ठित करा जाई परिबो सेही कथाटी आम मागु हजार हजार मनीष जेतेबेले मंदिर सामने धाड़ी लगाती मु देखे जे आम केवल स्वार्थ और निजर सुख सुविधा स्वच्छंद सुरक्षा युड़क तो मागिया जाइछु एवं हजार हजार वर्ष धरी से कथा गुड़िक मागुचु जो कथारे बेसी किसी मूल्य ना से गुड़िक बेसी किसी काम आसे ना से मागिबाटी माँ प्रथम करी पृथ्वी को मनीष मान प्रार्थना शिखौଛନ୍ତି कौन प्रार्थना करी ग्रेटर इल्युमिनेशन मागिबी प्योर लव मागिबी मो निजको गोटे इंटीग्राल गिफ्ट किपरि हे परबी तांको कर्म पई से कथा कहबी मु तांको पाखरे पूर्णतर निवेदन करी तांको संकल्प पाखरे एवं किभଳି निजको अधिक रु अधिक भूली जाई परबी निज सत्ताटी को केवल भगवत सत्ता ही मोर मन रहिबे माँ ही मन रहिबे एवं माँ का सहित जोगाजोगटी तांको सहित सानिध्यटी संपर्कटी ग्रोइंग एवर डीपर निरंतर गभीर रु गभीरतर ही चलुथिबो मोर कन्स्टांट अधिक अधिक ध्रुव ही पड़ुथिबो अधिक निरंतर ही पड़ुथिबो एंटायर संपूर्ण पूर्ण ही पड़ुथिबो we may be united always more and more closely to thee हे दिव्य जननी आमे किभଳି तम सहित अधिक रु अधिक अंतरंग भाव रे एकत्व लाभ करिबु मिलित होई परिबु बिकम दाई सर्विटर्स केवल तमरी दिव्य कर्मी ही परिबु वर्दी अक्ति तमरी योग्य होई परिबु रिमूव फ्रॉम अस ऑल इगोइज्म हम जीवन रे जो जिनसटी दरकार नाही ता होची जो गुड़िक आज पर्यंत आमको केवल भैनिटी रे रखी ग्रीड रे रखी ऑब्स्क्यूरिटी रखी दुख रे रखी हताशा निराशा जंत्रणा ईर्षा क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सबु आसुरिकतार जो आरंभ जो अज्ञानता रिमूव फ्रॉम अस ऑल इगोइज्म ये अहंकार आम भीतर लोप कर दियो रूट आउट ऑल पेटी भेनिटी क्षुद्र अहमिका आम भीतर फिंगी दियो उपाड़ी फिंगी दियो ग्रीड एंड ऑब्स्क्यूरिटी आम भीतर लोभ न रहो आम भीतर अज्ञानच्छन्नता न रहो मे वी बी ऑल एब्लेज विथ दाई डिवाइन लव आम समस्ते तमर दिव्य प्रेम रे प्रज्वलित हो उठू मेक अस दाई टॉर्चेस इन द वर्ल्ड ये विश्व रे तमे आमको तमर मशाल करी गढ़ी तुल आलोकर मशाल करी गढ़ी तुल ये अंधकार भितरे एते निरंतर गभीर अंधकार भितरे टिके आलोकर जदि संधान आम टिके आलोक विस्तारित करि परछु टिके आलोक जदि आनी परछु ताले सेटा ही मांकर गोटे महान कार्य हबो माँ ये प्रार्थना करते ये 13 मसीहार ये प्रार्थना टी प्रभु निजे तो पढ़ी सब निर्वाचन करते मुझे कही रखे फ्रेंच भाषा रे श्री अरविंदर एक विशेषत्व रही एक्सेलेन्सी रही एक तो से इंग्राजी रे पाठ पढ़ते लाटिन ग्रीक ये सब भाषा गुड़िक भल भाव जना था सांगे जेहेतु बरोदा कॉलेज रे सी फ्रेंच भाषा रे अध्यापना करते एवं से भल करी जेहेतु अध्यापना करते से कथाटी जानिबा भारी स्वाभाविक थिला एवं मांकर 300 रु अधिक लेखा भितर से 24टी प्रार्थना निजे भल पाइछंती एवं ताको निजे अनुवाद करिछंती इंग्रजी भाषा रे जो भली अधिक रु अधिक मनुष्य मानक पाखरे पहुंची पारे हमर सौभाग्य ओडिया भाषा रे मध्य तार ट्रांसलेशन मिलुछि एवं सेठी प्रार्थनार संख्या गुड़िक बहुत अधिक केवल 24टी नुहे 24टी मूल जोड़िक सब स्टार मार्क दि जाए आप लक्ष्य करेंगे ध्यान प्रार्थना प्रभु जो गुड़ी ट्रांसलेशन कर स्टार मार्क हो रियलिटी
light of our light and the life of our life. ତେଣୁ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ହେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ସୋଲ୍ ରିଆଲିଟି, ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଟ୍, ଆମ ଆଲୋକର ଆଲୋକ, ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍, ତମେ ଆମ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ, ଆମ ଜୀବନର ଜୀବନ, ତମେ ଲଭ୍ ସୁପ୍ରିମ୍। ମାନେ ସେ ପରିଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ କିଏ? ଲଭ୍ ସୁପ୍ରିମ୍। ଆମେ ପରମ ପ୍ରେମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ମା, ସେଭିୟର ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଏଇ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଆଇ ମେ ବି ପରଫେକ୍ଟଲି awakened to the awareness of thy constant presence। ମତେ ସେଇ କଥାଟି ଅନୁମତି ଦିଅ ଯେଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବି ଏବଂ ସଚେତନ ହେଇପାରିବି ଯେ ତମର ଯୋଉ ସତତ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। এই ପ୍ରେଜେନ୍ସ କୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ତାହେଲେ ତାର ସାଧନାର ବହୁ କାମ ହେଇପାରିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରୁ ଟୁ ଆୱାର ହାର୍ଟ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବା କେତେ ସମୟ ଆମେ ମାଙ୍କର ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମା ପ୍ରଭୁ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ତାପରେ କହୁଥିଲେ ପିସ୍, ତାପରେ କହୁଥିଲେ ଫୋର୍ସ, ତାପରେ କହୁଥିଲେ ଲାଇଟ୍, ତାପରେ କହୁଥିଲେ ଆନନ୍ଦ। ଏଇ ମାନେ ଫୋର୍ସ, ଆନନ୍ଦ, ଲାଇଟ୍, ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଏହାକୁ ସାଧନାରେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବେ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ମା ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି, perfectly awakened to the awareness of thy constant presence. Let all my acts conform to thy law. Let all my acts conform to thy law. ये जहाँ को से संबोधन करुछंती लव सुप्रीम भावरे, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड भावरे, लाइफ ऑफ आवर लाइफ भावरे, लाइट ऑफ आवर लाइट भावरे, सोल रियलिटी भावरे। तेणु तांकरी विधान अनुसारे आमे जेभली कर्मटी करि पार। लेट ऑल माय एक्ट्स कन्फर्म टू thy law। तमर विधान अनुसारे मु जेभली कर्मटी करि पारे। Let there be no difference between my will and thine। मोर संकल्प आपणक संकल्प भितरे जेभली कोनोसी माने कोन व्यवधान न रहे, कोनोसी भी माने पार्थक्य न रहे, डिफरेंस न रहे। तेणु भगवान तो तांको संकल्प बदले देबे नहीं, संकल्पटी बदलिबो मनुष्यर जे तार इगोइज्म टाको मांकर पाद तळे रखि देबो एवं भगवानंकर संकल्प को ये कार्यकारी करिया पे पृथ्वी रे कार्य करिवो। तो सेते बेले स्वाभाविक भाव में आम इच्छा और भगवान की इच्छा भितर आदौ पार्थक्य रहा ना। जिते पर्यंत आमर व्यक्तिगत इच्छा गुड़िक रही, व्यक्तिगत कामना रही, व्यक्तिगत वासना रही, व्यक्तिगत स्वार्थ भी रही, व्यक्तिगत सुख सुविधा बा व्यक्तिगत रुचि रही, ये सब गुड़िक आम गोटे इच्छा को तैयारी करे और आम भगवान सहित से इच्छा व्याकुल हो पड़ू। आम जा माँ को कहो माँ यहाँ हो जाऊ, से जाऊ, घर खंडे हो जाऊ, मो छुआर देह भल हो जाऊ, मो बापार देह भल हो जाऊ, आम उपरे किसी विपद न आसू। यही प्रार्थना गुड़िक तो आम चिरकाल मनीष भाव में कर तो मनीष पाखे मनीषता पाखे अटकवा ना ना। भगवान विधान होची से मनीष को देवत्व प्रदान करेंगे और यही पृथ्वी को स्वर्ग में परिणत करेंगे। तेणु मनीष मनीषताटीर जो भयटी को अपनोदन करने मनीषर स्वार्थटी को सिद्धि करने से कहीं मागी बस, जदि मागी बस से दिव्यत्व माग किंतु से दिव्यत्व
एटा ही तो भगवान इच्छा से ही भगवान इच्छा और व्यक्तिर इच्छा भितर गोटे मिलन हो नो डिफरेन्स से कौन डिसएग्रीमेंट ना से दुई जन जाक मीटिंग पॉइंट रही Extricate me from the illusory consciousness of my mind. मो मनर जो भ्रमात्मक चेतना सब ता भीतर तुम निर्वापित कर दियो फ्रॉम इट्स वर्ल्ड ऑफ फैंटासीज ये मनर गोटे काल्पनिक तार भितर मो रही अनेक फैंटासी भितर मो बंचे से वर्ल्ड ऑफ फैंटासी भितर जो भली मो बाहरी आसे बा मुक्त हो जाए लेट मी आइडेंटिफाई माय कॉन्शियसनेस विथ एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस आमे आज गोटे व्यक्ति चेतना रही गोटे क्षुद्र चेतना भितर अच्छा इलुजरी कॉन्शियसनेस भितर अच्छा इगो कॉन्शियसनेस भितर अच्छा आमे किभली भाव रे परम चेतना सहित निजको एकात्म करि परिबा सेथि पई मा प्रार्थना जाइचंती फॉर दैट आर्ट दाओ कारण सेही परम चेतना ही तो तमे निजे हे प्रभु हे ईश्वर हे भगवान हे भागवती तमे आलोक प्राणर प्राण हे त्राणकर्ता हे परम प्रेम तमे तो सी परम चेतना गिव मी कन्स्टांसी इन दी विल टू अटेंड दी एंड कि सर्वशेष गोटे सतत मो कन्स्टांसी इन द विल टू अटेंड दी एंड सभा शेष पहुंचा मो भितर गोटे निरंतर सतत संकल्पटे मत दियो गिव मी फार्मनेस मत गोटे दृढ़ता दियो एनर्जी मत शक्ति दियो एंड करेज मत से साहस दियो व्हिच सेक्स अप ऑल टर्पर एंड लासिट्यूड सही साहस सही शक्ति सही दृढ़ता जो भली जिते सब टर्पर रही लासिट्यूड रही ये पथरे जिते बाधा रही जिते प्रतिकूलता रही जो प्रतिबंधक गुड़िक रही भांगी दे पारे गेमी जो आलस्य भी रही जो अंधकार भी रही जोटा सीधा कथा निहाती प्रतिकूलता गुड़िक रही गिव मी द पीस ऑफ परफेक्ट डिसइंटरेस्टेडनेस जो मनीष निज स्वार्थ टी छाड़ी दिए निस्वार्थपर हुए तेणु यथार्थ निस्वार्थपरतार गोटे शांति आसे जो मोर किसी पाइबाक ना भगवान जहाँ देवे मत ही मो खुशी अच्छी राधा कॉन्शियसनेस को चली जाला सेटा तेणु जिते आप राधा चेतना भितर जाती संपूर्ण समर्पित हो जाती व्यक्तिगत भाव जीवन में किसी चाहती ना से आपण जीवन में शांति प्रवेश घटे माँ से प्रार्थना करुँच गिव मी द पीस ऑफ perfect disinterestedness the peace that makes the presence felt ये एपरी गोटे शांति ये सामान्य शांति नुहे जो शांति बल आमे भगवान उपस्थिति को अनुभव करें द इंटरवेंशन इफेक्टिव जो माँ आम भितर कार्य करेंगे भगवान जो आम भितर कार्य करेंगे से कहे आम इंटरवेंशन द इंटरवेंशन जो हस्तक्षेप आम जीवन में घटुची सेटा किभली प्रभावी हो पार फलवती हो पार द पीस दैट इज अवर विक्टोरियस ओवर ऑल बैड विल एंड एवरी ऑब्स्क्यूरिटी प्रत्येक जो दुष्ट इच्छा एवं प्रत्येक जो अज्ञानच्छन्नता विरुद्ध रे गोटे विजय संभव एवं से विजयटी से शांति ही आनिब तेणु ग्रांट आई इम्प्लोर दी दैट ऑल इन माय बीइंग मे बी आइडेंटिफाइड विथ दी तेणु आमे यही कथाटी को चाहिबा जे जो शांति को आमे चाहिचु आम जीवन रे जो शांति आमको विजय कर पारिबो जो शांति भगवान उपस्थिति को आम भितर प्रकटित कर दे पारिबो आमे सेही कथाटी को इम्प्लोर करूछु प्रार्थना करूछु आई इम्प्लोर दी प्रार्थना करिबा इम्प्लोर मान अर्थ होचे प्रार्थना करिबा ग्रांट आई इम्प्लोर दी दैट ऑल इन माय बीइंग मे बी आइडेंटिफाइड विथ दी मोर समस्त सत्ता तम सहित एकात्म हो जाऊ मोर प्राण मो मन मोर शरीर मोर चित्त सत्ता मे आई बी नथिंग एल्स एनी मोर देन ए फ्लेम ऑफ लव मो केवल
ପ୍ରେମର ଏକ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ହୋଇ ଉଠେ, ପ୍ରେମର ଏକ ଜ୍ୟୋତି ଶିଖା ହୋଇ ଉଠେ, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେଇ ଅଗ୍ନି ଶିଖାଟି କଣ କରିବ ନା ଅଟରଲି ଆୱେକେଣ୍ଡ, ସବୁବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ସଚେତନ ରହିଥିବ ଟୁ ଏ ସୁପ୍ରିମ ରିଅଲାଇଜେସନ ଅଫ ଦି। ସେଇ ଅଗ୍ନି ଶିଖାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସ୍ପୃହା ରହିଥିବ ଯେ ଆମେ ଏକ ପରମ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ମାଙ୍କର ଯୋଉ 1914 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 15ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାପରେ ପୁଣି 15 ମସିହାରୁ ନା 14 ଫେବୃଆରୀ 14, ସେ 14 ମସିହାର ଅନ୍ୟ ମାସର ଅଗଷ୍ଟ 27ର ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ବା ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ। ଟୁ ବି ଏଇଟା ସବୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଇଂରାଜୀ, ମାଙ୍କର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମୂଳ ଭାଷା। To be the divine love, love powerful, infinite, unfathomable in every activity, in all the world's being. It is for this cry I cry to thee, O Lord. Let me be consumed by this love divine, love powerful, infinite, unfathomable in every activity, in all the worlds of being. Transmute me into that burning brazier, so that all the atmosphere of earth may be purified with its flame. Oh, to be thy love infinitely. ମା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏହି ଜଗତରେ ଘୃଣାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ, ବିଦ୍ୱେଷର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ, ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷକୁ ଦିବ୍ୟତାରୁ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛି। ଏଇ ଜଗତଟି ନର୍କ ହବାର ମୂଳ କାରଣ, ଏଇ ଜଗତଟି ମର୍ତ୍ୟ ହବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଘୃଣାର ଉପାଦାନ, ଏକ ଅନ୍ଧକାରର ଉପାଦାନ, ଏକ ବିଦ୍ୱେଷର ଉପାଦାନ, ଏକ ଈର୍ଷାର ଉପାଦାନ, ଏକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା। ସେଣିକି ବାକି ଜିନିଷ ରହିଲା, କିଏ କାହାକୁ ଆବ୍ୟୁଜ କରୁଛି, ଗାଳି କରୁଛି, କିଏ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, କିଏ କାହାକୁ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତା ପାଇଁ, କିଏ କିଭଳି ଅସଦିଚ୍ଛା ଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କେତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଏଇ ସବୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ପଥ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ମା ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ। ସେ ପ୍ରେମକୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରେମ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଦିବ୍ୟ, ପ୍ରେମ ହିଁ ଅସୀମ, ପ୍ରେମ ହିଁ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତର, ଯାହାର ତଳ ନାହିଁ, ଅତଳ। ପ୍ରେମ ହିଁ ଅତଳ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଏଇ ସମସ୍ତ ଜଗତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାର ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଉପସ୍ଥିତି, ଯାହା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହିଁ ଅସୀମ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସବୁ ଗତିବିଧି ଭିତରେ, ଅତଳ ତଳ ଭିତରେ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବି କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର, ଏଇ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ଗୁଡିକକୁ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ କେବଳ ସେଇ ପ୍ରେମର ଜ୍ୟୋତି, ସେଇ ପ୍ରେମର ଅଗ୍ନିଶିଖା ହିଁ ଏସବୁ କିଛିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇପାରିବ, ଦିବ୍ୟ କରିପାରିବ। କୌଣସି ଘୃଣା ନୁହେଁ, କୌଣସି ବିଦ୍ୱେଷ ନୁହେଁ, କୌଣସି ବିଦ୍ରୋହ ନୁହେଁ, କୌଣସି ହିଂସା ନୁହେଁ, କାହାରି ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ, ତାହା ସେଇ ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଏଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଏଗୁଡିକ ତ ଆମ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା, ଆମ ସାଧନା ପାଇଁ ଏଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗତିଖୁଣ୍ଟ। ଏବଂ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ଆମେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଶିଖିବେ, ଆମେ କଣ ମାଗିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଶିଖୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ 4ଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ଆଗାମୀ 3ଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢିଲେ 24ଟି ସମୁଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି ଏବଂ ବାକି 21ଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭରାତ୍ରି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜି ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି।
आज आम अपन तो जब भी आसती बहुत अति गुढ़ तथ्य को उन्मोचन करती प्रभु मांकर वाणी को आधार करी एवं हमको दिव्य जीवन पथरे आगे जीवारे आपणकर जो वार्ता आपण जो आलोचना ता निश्चय माने विशेष भाव में फलवती हुए आलोड़ित करे हमको एवं मांकर जो ध्यान प्रार्थना रही तार जो 24टी प्रार्थना को प्रभु मांकर मूल ध्यान प्रार्थना टी रही फ्रेंच भाषा रे एवं प्रभु तार 24टी जो प्रार्थना ट्रांसलेशन करछन्ते इंग्लिश रे एवं ताको भी ओडिया रे भी रूपांतर करा जायछि तार संपर्क रे मध्ये हमें केतोटी प्रार्थना जे हमें पठन कले अध्ययन कले एवं ता सहित तार असल गुढ़ तत्व को मध्ये हमें आलोचना कले जे केवल से भगवती दिव्य जननी प्रेम ही आम समस्त को रूपांतरित करि परिबो तांकर सबुले रही आम प्रति अशेष कृपा एवं से प्रेम द्वारा ही सारा विश्वर मंगलमय हो चली से होचंती मंगलमयी समस्त से मंगल विधान करती बाछ विचार न थाए ईर्षा कातरता ये सब किसी कार्पण्यता जमती कि माने स्वेच्छाचारिता ये सब किसी न थाए पार्शियलिटी न थाए से दिव्य जननी कृपा द्वारा ही समस्त जगत जो गति मान जगतर कार्य धारा गुड़िक गतिशील हो चली से प्रभु मां चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाऊे आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आम वाइंड अप करवा मां नाम जप सहित माँ 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 आजर कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त भाई आपा मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई मां को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल रे हमें पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम को एठी हमें विरति घोषणा कले। कार्यक्रम समस्त माँ माँ